Okay. So, last problem. I think last problem na ako. Baka medyo makapoy na. So again ha, diri ko na, I would expect kasi nagtapos na tayo sa chemistry nito. So I would expect na kaya nyo na to. Nagbigay lang ako ng konting example kasi marami na akong example sa chemistry nito. Yung problema lang, yung hindi, walang chemistry sa akin, yun lang. But anyway, yun yung isang problema kaya bakit kayo na-under sa akin. Um, but anyway, tignan ko na lang. Kasi may mga problem pa dito about calorimetry. So, marami na. Anyway, yun lang naman yung concept. You really have to habol. Amo to permanente kamot mahabol. Di ba? Ako, nahabol ako, hagrado la. Ha? Pag kita kung wala kang makahabol, di, habulong ko hagrado. Anyway, I've already explained my side. Anyway, you have to do your best. Maghuhulat ako kung ano nga best na na mahahatag. Malatiya. Ay, saba na sir. 45. Okay, baka makapoy na. Baga, damo na kasiluwatan ako, pero natak na solve. Pera na. I think, nakadusin ako problem. So, nag-solve naman lang tayo ng kanan heat transfer. So, I believe, pagbalik ta klase, o yan, nagpasa ko niyo Saturday and Sunday, tapos may pa kamo sa ka-week. So, meaning, takar siguro, hindi nga chapter, susuktong ko nga tanan. Even kanan chemistry niya nga side. Di ba? Given na, tanin mo constant, ang ginhatag lahin nga dito, pero of course, di kita magawas. Tapos, heat transfer, tapos, may kulang pa kasi kita, electrostatic, nakagtikang na ako ibang course ang electrostatic. So, meaning, tatapusan na lang ka ng electrostatic niya side. Para din ang nagdidinali. Posible nga, hindi din kita mag-class it. One of the kung matapos ko ng electrostatic. Kaya ni-transfer, gimbalikan ko, hatag ko na lang yun. Yan na. Concept-wise, tapos sa kita chemistry, and then nag-unan na ako heat transfer. So, that's my take. So, na ako na lang maghimuhan mga papers. Okay? So, amati pasay na yun midterm kita, I think second week or second week siguro. Before that, June 13. So, June first week na yan ang maagi. So, kitamtan na lang. Anyway. So, 45. A 6 kilogram piece of solid copper metal at initial temperature T. So, may danimo copper, 6 kilos. Mabugatay niya. Placed in 2 kilograms of ice. So, ice good initially at negative 20 degrees Celsius. The ice is an insulated container, negligible mass, and no heat is exchanged with the surroundings. So, meaning, ani mo heat, ada na ice. Para yung tubig niya. After thermal equilibrium is reached, there is 1.20. So, waray man maghatagan imo heat capacity or specific heatan imo surudlan, so meaning, diriya bulik ang problem. Iti mo lang problema ini, ang ice nga magiging tubig. So, after thermal equilibrium is reached, there is 1.20 kg of ice and 0.80 kg of liquid water. So, kung kitaan mo, 1.20 kg of ice and 0.80, that would be equal to the 2 kg of ice. Diman. Diba? What was the initial temperature of the piece of copper? So, ibig sabihin, yung problem, ani mo kanan heat is iga-absorb lang imo ice, kutob zero, ganamo tirat maging tubig. Kita niyo? So, meaning, maduhalahiya. Heat phase change sila nganhin kanan, of course, nga imo ice, nga to zero. Kaya di rin man niya tanan naging tubig. Kita niyo? Meaning, dapat solution ini. Your Q, it imo Q ito dida, nga total, Q nga total would be or H man siguro yung gamit. H di Q ini hiya. Ang Q kasi is for, pwede tayo mo nga H ito hiya. Ibig sabihin, amot yan imo Q, in terms of formula, nga mangangadtuhan imo tubig, kanan water, tapos, ano imo H, han mangangadtuhan magiging ice nga magiging water. Sa H and water. So, mag-ibay nila, kaya niya, ano imo without phase change. This is the MC delta T. Okay? Pero ini, kutoblay ni at 0 degree Celsius. Kaya amon mabibilin nga ice. Samantalang adi, that would be the M delta L, ML. This is the ML. Mass multiplied by the heat of condensation, heat of fusion, baliktad. Iba't constant kasi ini.
Okay? Tara to kaya na. Initial temperature of the piece of copper. So, 6.80 kilogram copper metal. So, ini nga 6.80 MCPDT. Meaning, magiging H loaded DT. Meaning, delta T DT, magiging MC delta T. Ini ang kanang copper nga side. Ipapasat niya nga paso nga dihi nga duduha. Ipapasat niya nga ma-equal nga di. Magiging ice, magiging coat of zero. Tapos, ang imo tubig nga matutunaw. Ay diri pa man nga tanan matutunaw. Of course, at equilibrium. Meaning, equilibrium really has been reached. So, meaning, 6 kilogram copper. Okay, we'll start solving. 6 kilogram copper, and then we find for the C imo copper, specific heat. Mama, may dagad-bagan sunog-sunog. Adi. Adi ngayon nga. Electric pan, kaya mara pumirik. Parang kula. Marigasa. So, 6 kilogram copper, tapos, you find your copper, C. Papamilnguntaan, C-han copper. And ito, specific heats. Heat, phase, temperature, pressure, specific heats man. So, kapihan na lang niyo katuan na lang ni copy niyo or pasirox niyo, bahala ka mo. So, again, kailangan maaram kung yung kailangan. So, specific heat of copper is 390. So, ito kailangan 390 joule per kilogram Kelvin. So, amin yung pagpaso animo copper. So, adi kasi pagpaso ngan pag-change han phase. Okay? So, amin pag-account. And then, delta T, of course, and temperature animo copper, temperature nga initial minus final minus initial. So, I think the final must be given. So, initially at negative 20 day. Okay. So, ini is at the thermal equilibrium is reached, there is 1.20 kilogram. So, wara ighatag an imo final nga temperature han imo equilibrium 20. Pero nakabutang di diha kuan after equilibrium is reached, liquid water is meaning diri pa man nga tanan tubig, so we can assume nga ang katapusan nga temperature is 0. Kaya kaya may nag-liquefy nga tubig. So ito nga nag-liquefy nga tubig, maghulat titiya nga tanan nga ice maging tubig. So meaning ito nga temperature bagan animo nga dahit maka-convert laya to phase change pero diri pa masakat ya temperature. So meaning our final temperature is 0 degrees Celsius. Did you get it? Huh? So that is the equilibrium temperature. Okay? So meaning the final temperature is 0 degrees Celsius minus anon initial nga temperature an imo copper, which is unknown. Okay. So yan ang liwat nga di kita tubig. Ini yan imo tubig nga ma-change from negative 20 to 0. So that would be pira ito nga tubig nga tanan, that would be 1.20 kilogram of ice. So actually nga 2 kilogram of ice ma-change ito hira to pwede mo bulagon kay pagka di kasi diri nga tanan. So ini nga imo MC delta T pwede ini an nga tanan nga ice anay makadtoy ha 0. Okay, so mabulag ya. So meaning mabulag pa din yan imo MC delta T. Anyway, this is the ice. So 2 kilogram nga ice. 2 kilogram nga ice. Tapos anon imo specific hitan nimo ice. Ice ade. For your ice, you would have man ice. So that is 2,100. 2,100 joule per kilogram. So 2,100 joule per kilogram Kelvin.
Tapos, imo delta T ni, that is from negative 20 to 0. So, 0 minus negative 20. So, negative plus. Magiging plus. So, Kelvin niya. Because that is change. Diba? Cancel, cancel, cancel. So, yan na. Amin yan na nim temperature ni mo ice nga 100% nga ice. Yan na. Maiibanan lang niya hin point, sorry, 2 kilogram pero ang imo 0.8 magiging liquid. So, ibig sabihin, pag abot ni rahin 2 kilogram na 0, maiban ka na lang dida. Sir, kaya naman sir, gamit nga 1.20. Kaya kasi bugos anay tira nga madalagan, before kasi maging tubig itira, ma-change the temperature nga 2 kilogram ice, kutob ito nga at 0 nga degree Celsius. Manamo na iniya, nga ginakaunta. Diba? Yan na, after ito nga 0 na hira, maghinay-hinay na tiya pag phase change. Pero diri pa nga tanan naging liquid water. So tiga-account tala para ml is animo inila nga 0.8 kilogram, 0.8 kilogram water. Adi nga 1.20 kilogram of ice. 1.20 kilogram of ice. 1.20 kilogram of ice multiplied by the heat of vaporization. So, amo lang niya in ma-change an heat of fusion, heat of vaporization man. Constant. So, atin na ngayon ko, diman. So, heat of boiling point, melting, dilat melting. So, melting of water, ini. So, that is from ice. So, temperature ini, adi. Ayan, sorry, heat of fusion. So, 334 times 10 to the 3. 334, 10 to the 3. 334, 10 to the 3. 334 times 10 to the 3 joule per kilogram. So, diri ra nga tanan. Okay, ani ba is sir, sige, diri man ini sir 8.2. Kaya nga tanan ana hira ma-change yung temperature. Kaya ganito mo iton heat at steady state ba ang gina-assume nga hira nga tanan anay. Kaya it would be complicated kung bagan diri bagabay iti mo problem kasi is nga tanan hira na iigo ito nga heat gina-absorb nira nga heat at the same rate. Amo di mo equilibrium. Though theoretically diri ito sugad talaga na iyananabo, of course. Kaya may daka ito permanente diri steady state. Again, iti mo steady state kasi gimpapasimple iti nga notion iti mo heat transfer. That's why ginaad ito nga steady state. Meaning pagkanto na iti yung mga higher physics nga related din so pwede diri ka na mag-assume in steady state. So iba na tiyang istorya. Again, the steady state makes this problem easier to solve because we are assuming a steady state. Okay? So, amo tiyan, naging mayakan ako kay dapat kasi ipabasa ito niyo. So, by that, usa na lang aton unknown. Adi na lang ang temperature TI. Ang katikangan na nimo temperature na nimo didi is known niya. Diba? Ay, at 0 degree Celsius, adigay at 0 degree Celsius final temperature. Nag-change la di in phase. Okay? So, pwede ito na compute na da. So, I think kaya tiya solver. So, 6 times 390 times pwede lang tiya 6 times 390 times 0 minus alpha x. Diba? Alpha equals 2 times 2,100 times 20. Tapos plus 1.20 times 334 exponent 3. Shift solve. So, you have that TI which should be mapasok. Oy, nag-negative man, potlig. Mali. 6 times 390 joule per kilogram. Adi, exponent 334
334 times 10 to the 3 joule per kilogram. Adi is ice 2,100 joule per kilogram. Adi 390 joule per kilogram from 0. Magkano mag-trend siya? 0 minus x 2 times 2,100 amount tayo ng degree Celsius. Adi 20 0 finally 0 negative 20 0 minus final minus initial, so minus negative 20. Nainak. Maubos kasi yung temperature. Okay. I think it should be negative. Ani mo kasi pasok didi, iga-absorb didi. So, ini should be a negative 1. I think this should be a negative 1. This should be a negative. Shift. Solve. Saan mo na ngayon? So, negative. Negative niya din kay iyan ipapasa nga pasok. Exothermic process, this is an papasa niya nga di. Diba? Kay mabaliktad kasi tiya, matipakadtuya itong temperature, samtala nga di, masakang temperature. So, that would be a 207 in 3 significant figures degree Celsius. Okay? So, 207 degrees Celsius. 3 significant figures. So, 20. Okay? So, I think that's it. Thank you guys for listening. Gamay lang correction siguro ang last. I think gin-negative ko ano pa ngayon? So, ano yung mula kasi naging tubig and 0.8. Tanalan niyo ha. So, 0.8. Ipahin ka mo din makaderive itong answer. So, 0.8 and then it will give you the 150. 150. As naging negative because this is exothermal. This is exothermal ginhatag niya. Samantala nga di ginabsorb niya. This is endo. So exothermal is negative and then these both are positive. Okay? And then by solver it will give you the temperature which is 150. Shift solve. Shift solve. So you have 150. Okay. So thank you guys for listening.